अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। मुशाहिदीन अल-किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्ची बात में आपका फिर से इस्तकबाल। मैं हूँ आपका मेजबान मोहम्मद रैयान। आइए डालते हैं आज की ताज़ा तरीन सुर्खियों पर एक नजर। खबर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9897135284। सबसे अहम और पेचीदा इदारा इलेक्टोरल कॉलेज है। बुनियादी तौर पर इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसा इदारा है जो सदर का इंतखाब करता है। अमेरिका के सदारती इंतखाबात दिलचस्प मरहले में दाखिल हैं, लेकिन अभी तक हतमी नताइज का ऐलान नहीं हो सका है। और यही वजह है कि लोगों में अब एक तशवीश बढ़ने लगी है कि आखिर हतमी नताइज के ऐलान में इतनी देरी क्यों हो रही है। आज इसी पर हम डिबेट में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नताइज में इतनी देरी की वजह क्या है और इसके अलावा जो नतीजे अब तक आए हैं इनसे इशारा क्या कुछ मिल रहा है। अगर नतीजे डोनाल्ड ट्रंप के हक में नहीं जाते हैं, सियासी सूरत हाल अमेरिका की अगर बदलती है तो क्या कुछ तस्वीर अमेरिका की होगी, क्या कुछ असरात उसके दुनिया के दूसरे ममालिक पर पड़ेंगे, हिंदुस्तान से अमेरिका के रिश्ते किस तरह के होंगे। इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بأبي وأمي أنت يا رسول الله بأبي وأمي أنت يا رسول الله معذرة يا رسول الله لا هذه الإساءة وسوء الأدب معك غدا سيعلمون من هو رسول الله حين يحرمون من شفاعتك يوم القيامة عندما تقول أمتي أمتي يا رسول الله أنا بعتذر لك وكل أطفال المسلمين عما حدث من إنسان حقير فأنت أغلى من أبي وأمي أنت يا رسول الله نحن الأطفال سندافع عنك أنت يا رسول الله ولم نسكت على هذه الإساءة ونحن نعلم يا رسول الله إن الله سيدافع عنك وحينصرك عن الخنازير نصرا يا رسول الله لو الغيرة ماتت عليك عايزة أطمنك يا رسول الله إن الأطفال ما زال عندهم غيرة إليك يا حبيبي يا رسول الله يا أبا لهب الفرنسي مش أنت قلت حرية في الرأي؟ تعال أعرفك الحرية في الرأي ودي رأي الشخص يا جاهل. قبل كده قلت لك يا ابو لهب تغلطش في الاسلام لانك لو غلطت هزعلك لانك لا تساوي جناح بعوضة لان مكانك مع ابو جهل ابو لهب يا اخبى مخلوق على وجه الارض. لازم تعرف يا ابو لهب ان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم له صورة فوتوغرافية ولا صورة قلمية لا صورة شمسية. مفيش اي حد صور حبيب محمد انما الذي صوره هو الله. الا اعرفك ما يا ابو لهب من هو محمد. محمد ما كان جبارا ولا متكبرا. محمد كان انسان كبير القلب. محمد رحمته وسعت كل الناس. محمد لم يشن حربا دمرت 21 مليون.
من الكتاب والسنة. أنا لازم أعرف العالم كله من هو مكرون. يا مكرون، الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي. أما أنت يا أبو لهب، من هو ربك وما هو دينك ومن رسولك؟ فكرة يا مكرون، أنت ليس لك رب ولا دين ولا نبي، فماذا تنتظرون من هذا الحقير إلا ما هو كل حقير؟ تعال أعلمك يا أبو لهب، الرسول علمني إيه؟ علمني أحترم كل الأديان، لا أتجرأ لأي دين تاني، أحترم النصراني واليهودي. بس أنت يا أبو لهب ما تعلمتش إزاي تحترم نفسك، لأنك قليل الأدب وعايز مريم تعلمك الأدب. أقول لك حاجة يا أبو لهب، تقدر تغلط في البقرة الهندية ولا تغلط في اليهود يا جبان؟ بتقول حرية رأي يا مغفل. ولما رئيس البرازيل حط مراتك في حصرة القرد انت زعلت. رئيس البرازيل قال حرية رأي، ولما في رئيس قال انت مجنون، انت سحبت السفير بتاعك. فين حرية الرأي يا غبي؟ عارف يا ابو لهب ماسكة صورتك كده ليه؟ علشان ايديا ما تتوسخش. يا ابو لهب انا لازم انصر رسول الله، عشان كده لازم احرقك معك في الدنيا قبل الاخرة. الله اكبر، الله اكبر، بأبي وامي انت يا رسول الله. الله اكبر، الله اكبر، بأبي وامي انت يا رسول الله. الله اكبر، الله اكبر، بأبي وامي انت يا رسول الله. الله اكبر، الله اكبر، بأبي وامي انت يا رسول الله. الله اكبر، الله اكبر، بأبي وامي انت يا رسول الله. 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 طبعا انا مش هقول لكم قاطعوا منتجات الفرنسية. اللي بيحب النبي ما يشتريش، اللي بيحب النبي ما يشتريش. هي المنتجات الفرنسية، انصروا رسول الله.